हेलो फ्रेंड दुपुर स्टार्ट करছি ভিডিওটা আমি টঙ্কি ওয়াটারফল দেখিବାକୁ যাଉଛି তো ভিডিওটা পুরো ফুল দেখো ଆଉ এনজয় কর। नहीं। এই কেনাল ছকରୁ ସିଧା ରାଇଟ୍ କୁ ଘୁରିଯିବ ଆଉ ତାପରେ ସିଧା ପଳେଇବ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल।
तो आमे एठी आमे शॉर्टकट रे आमे जाउचे आ गोटे भलो रास्ता अछि तो एई रास्ता रे आसीबनी आ गोटे भलो रास्ता अछि सेठ रे जा नले एटारे कच्चाटा खाइबो कोन करिवो किछि कहि होबनी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। नहीं। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।